बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट को तारीख़ में तीसरी दफ़ा सियासी शिकस्त होने जा रही है और ये मौजूदा शिकस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथों हो चली है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जिस तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए पिछले 3-3.5 सालों में लगी हुई थी, इन्होंने काजी फाइज़ ईसा जैसे बदबख्त जज को अपने साथ मिलाया, सारी की सारी अदालतों को अपने साथ मिलाया, पुलिस का डंडा चलाया, फ़ौज की ताकत चलाई, इलेक्शन कमीशन की बेईमानी चलाई, सारी सियासी जमातों को उनके साथ मिलाया, पीटीआई के गद्दारों को अपने साथ मिलाया, उसके लीडर को जेल में रखा, उसकी जो बीवी थी उसको उन्होंने जेल में रखा, उसके ख़ानदान को इन्होंने जेलों में रखा, उसकी पार्टी को तितर बितर किया, उसका झंडा वापस ले लिया गया, उसका इंतखाबी निशान ले लिया गया। क्या कुछ नहीं किया गया। इसके बावजूद भी वो तहरीक इंसाफ पहले से ज़्यादा तवाना होकर खड़ी हो गई है। पहले वो पीटीआई जो बातचीत के लिए तरसती थी, आज इस्टेब्लिशमेंट का फ़ोन सुनने तक गवारा नहीं करती। क्या किसी ने कभी सोचा था कि वो जमात जो कल तक पिस रही है जुल्म के आगे, जुल्म के नीचे, आज वो इस्टेब्लिशमेंट के 6 टेलीफोन कॉल सुनने को तैयार नहीं, बल्कि ललकार के कहता है रावलपिंडी में सोहेल अफरीदी कि एक शख्स बड़ा आया था पेशावर कि मैं सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला नहीं बनने दूंगा, ये देख मैं बन के खड़ा हूँ। और तो और कल अमन जिरगा में जो उसने खिताब किया है, उसका आप स्टाइल देखें, अल्फाज का चुनाव देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। सोहेल अफरीदी और जुनैद अकबर ख़ान पीटीआई की नई क़यादत, तमाम के तमाम जो पुराने बाबे हैं वो साइड पे चले गए हैं। अब आपको सिवाय असद उमर के कोई पीटीआई का पुराना आदमी नज़र नहीं आ रहा। और अल्लाह ताला का करम ये है कि तहरीक इंसाफ की उन बाबों से जान छूटी जिन्होंने हमेशा इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, उनके वर्करों को, पाकिस्तानी अवाम को मायूस किया है। और इनकी जो बातें हैं न किसी की समझ में आती थी, बल्कि इनका सिर्फ ये एजेंडा होता था कि किसी तरह मुसालियत इख्तियार की जाए और सियासत की जाए। तो अब आप देखिए, कल अमन जिरगा में सोहेल अफरीदी ने क्या कहा है। उसने कहा है हमें हमारे पैसे वापस करो, हमले पे हमला हो रहा है, ड्रोन पे ड्रोन हो रहा है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तानियों, ये वो अल्फाज हैं जो कोई मामूली नहीं है। इनको आप ज़रा गौर से देखें तो फिर आपको पता चलेगा कि वो क्या कह रहा है। दर हकीकत सोहेल अफरीदी चार्जशीट कर रहा है वफाक को, और एक ऐसा सूबा जिसमें बारूद बिखरा पड़ा है, आग लगी हुई है, वहाँ का वज़ीर आला जिरगे में। ये जो जिरगा है ना पख्तूनों का, इसकी कोई मामूली हैसियत नहीं है। लोग कहते हैं ये भी जलसा था, ना ना ना। इस जिरगा में जो तमाम कबाइल के अमायदीन होते हैं, जो बड़े बड़े सरदार होते हैं, वो शिरकत करते हैं। और इनका शिरकत करना किसी जिरगे में, ये बहुत बड़ी बात होती है। पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान के बाद इल्हाक़ पाकिस्तान का फ़ैसला क्या लोगों ने वोट के ज़रिए किया था? नहीं। ये जो जिरगे अमायदीन का जिरगा था, उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ शमूलियत इख्तियार करते हैं। तो ये जो लोग जिरगे को मामूली समझते हैं ना, वो इस चीज़ को ज़हन नशीन कर लें। तो तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल जंग का जो तबला है वो बजा दिया है, और आज फिर जलसा है, कल फिर होगा और अगले दिन फिर होगा। लगता ये है कि जो पूरे का पूरा KPK है, ये यकम तारीख से पहले चार्ज होकर इस्लामाबाद की तरफ या लाहौर की तरफ मार्च करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब कितनी घबरा गई है पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट, इसका अंदाज़ा एक आप ख़बर से लगाइए। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, कल ख़बर चली थी कि जो पीपल्स पार्टी है उसके जो गवर्नर हैं, उनकी जो मोहब्बतें हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ बढ़ रही हैं। तो इन्होंने क्या वही 1947 वाला फार्मूला कि इनको कुछ लॉलीपॉप दो, इनको कुछ, हामिद मीर कहते हैं इनको चॉकलेट्स दो। तो बिल्कुल इन्होंने पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में एक चॉकलेट दी है। 8 महीने बकाया हैं सिर्फ असम्बली की मियाद में कि ये जो पीपल्स पार्टी है
آپ اپنا وزیر اعلیٰ لے آئیں. یہ جو جس ملک کی یہ سوچ ہو. اصل تو 2021 میں عوام نے کس کو جتایا تھا؟ تحریک انصاف کو. 2 وزیر اعظم انہوں نے عدالتوں کے ذریعے سے فارغ کرائے. ہائے پاکستان کی عدالتیں، ہائے چاہے کشمیر میں ہوں، گلگت میں ہوں یا پاکستان میں ہوں، کسی بھی جگہ پہ ہوں، پاکستان کے ججوں سے آپ سیاسی معاملات میں انصاف کی توقع بالکل نہ رکھیں. سیاست میں یہ ان کی مانتے ہیں جن کی ہمیشہ سے یہ مانتے ہیں. وہیں جسٹس منیر کا فارمولہ کہ نظریہ ضرورت. اب آپ دیکھ لیں، انہوں نے آزاد کشمیر میں عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، اور اب وہ جماعت جس کا کوئی وہاں پہ وجود نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا، ساری کی ساری جو عوام کی ہمدردیاں ہیں وہ جو عوامی کمیٹی تھی ان کے پاس ہیں، اور یہ لوگ 8 مہینے کے لیے پھر ایک نیا جو ہے نا ان کو بہلا رہے ہیں. پیچھے مقصد کیا ہے؟ صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طرح پیپلز پارٹی ادھر نہ چلی جائے تحریک انصاف کے ساتھ. تو سمجھ آ جانی چاہیے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرح ان کو ٹشو کی طرح استعمال کرتی. اور جو انسلٹ نون لیگ کی آزاد کشمیر میں ہوئی ہے، اس سے زیادہ انسلٹ دنیا میں کسی کو نہیں ہوئی. یقین مانیے اگر تھوڑی سی بھی سیاسی بصیرت ہوتی تو نواز شریف ڈوب کے مر جاتا، شہباز شریف ڈوب کے مر جاتا، مریم نواز ڈوب کے مر جاتی. کہ جس اسٹیبلشمنٹ کے لیے آپ لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہر وہ کام کر رہے ہیں جو نہ اسلام میں جائز ہے نہ اخلاقیات میں جائز ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے آپ کی جو حکومت ہے اس کو انہوں نے دفعہ رائٹ کر دیا ہے کہ کک آؤٹ. تو اس کو کہتے ہیں استعمال کر کے پھینک دینا. تو یہ کل اوقات ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی. اب لائیں نا اپنا جو ہے وزیر اعلیٰ بچائیں. نہیں بچے گا. کیوں نہیں بچے گا؟ نیچے ووٹ ہی کوئی نہیں ہے. وہ آدمی انہوں نے انوار الحق نامی شخص کو وزیر اعظم بنایا تھا نا کشمیر کا، یہ اصل میں پاکستان تحریک انصاف کا بندہ تھا. اس کو توڑا گیا، اس کو مروڑا گیا، اور نون لیگ میں اس کو شامل کروا کر اس کی حکومت بنوائی گئی. تو کدھر گیا جی؟ 1 سال بھی نہیں چلا. یہی کہتے ہیں میر جعفر اور میر صادق جیسے کماش کے لوگوں کی کوئی عزت، کوئی ویژن نہیں ہوتا. اور یہ بات پاکستان کے سیاستدان نہیں سمجھیں گے. اگر سمجھنے ہوتے تو یہ اتنے ذلیل نہ ہوتے. خیر، بات ہو رہی تھی پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی شکست کی. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ باتیں کرتے ہیں تو ہمیں تاریخ سے بتائیے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کب شکست ہوئی ہے، یہ تو ان بیٹن ہے. تو ہم نے کہا نا جی، بالکل نہیں. ان کی جو پہلی شکست ہوئی وہ 1970 میں ہوئی. 1970 کے انتخابات میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پورا زور لگایا کہ کسی طرح عوامی جو لیگ ہے شیخ مجیب کی وہ الیکشن ہار جائے. سارا زور لگانے کے باوجود بھی اسٹیبلشمنٹ نہ جتوا سکی، بلکہ ان کے سارے جو گھوڑے ہیں یہ سارے شکست کھا گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کی کہ ہم عوامی جو لیگ ہے اس کی بجائے ایک جو جیسے آزاد کشمیر میں حکومت بنا رہے ہیں فالتو لوگوں کی وہ بنائیں. یہ تجربہ ناکام ہوا اور پاکستان 2 لخت ہو گیا. لہٰذا جو پہلی شکست ہے پاکستان کی تاریخ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو وہ 1970 اور 1971 میں ہوئی تھی. اب آ جاتے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی دوسری شکست. دوسری شکست اس وقت ہوتی ہے جب 1988 میں بے نظیر واپس آتی ہے اور وہ عوامی طاقت کے ذریعے سے اس ملک پر جو حکومت ہے وہ اپنی قائم کر لیتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس حکومت کو چلنے نہیں دیا گیا، لیکن شکست تو ہے نا. وہ پارٹی جن کو انہوں نے ختم کیا تھا، پیپلز پارٹی بے نظیر کے دور میں کمال کی پارٹی تھی. اس ٹائم یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ صرف انہی کے پاس تھا. باقی جو لوگ تھے وہ تو سارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے. یہ جو نواز شریف وغیرہ ہے، تو بے نظیر کا بننا یہ بھی ایک ان کی شکست تھی. اب تیسری شکست اس وقت ہوئی جب 2007-8 میں افتخار چودھری کی بحالی کی تحریک چلی اور پرویز مشرف کے تمام تر
ظلم کے ہتھ کنڈوں کے باوجود جو پاکستان کے جج ہیں وہ بحال ہوئے. یہ الگ بات ہے کہ جیسے ہی جج بحال ہوئے انہوں نے دھواں مارنا شروع کر دیا. وہی پاکستانیوں کی نیچر. اتنی بڑی تحریک تھی، سننے والوں ذرا سنتے تو جاؤ. اتنی بڑی تحریک تھی، اتنے لوگوں نے وہاں پر اپنا خون بہایا، پیسہ بہایا. 2.5 سال تک پاکستان کے وکلاء نے ہڑتال کی، اپنے پیٹ کاٹے. کسی کو بتاؤ نا دنیا میں تو کوئی مانے گا بھی نہیں کہ 2.5 سال تک مسلسل ہڑتال رہی عدالتوں میں، اور 2.5 سال تک وکلاء جو ہے سڑکوں پہ دھکے کھاتے رہے. ان کو قتل کیا گیا، ان کے بچوں کو اٹھا لیا گیا، ان کی جو عورتیں ہیں ان کو اٹھا لیا گیا. اتنا تشدد کیا گیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن جو جج برتی ہوئے وہ اپنے کاموں میں لگ گئے. وہیں جو خمیر میں ان کے شامل تھا پیسہ بنانا اور جھوٹی عزت کمانا. نہ پیسہ ان کے کام آیا، نہ جھوٹی عزت کام ہوئی. اور آج اسی افتخار چودھری جس کے لیے خون کی ندیاں بہائی گئی تھیں، کراچی میں وکلاء زندہ جل گئے تھے، آج تک FIR اسی طرح پڑی ہے، کسی کو انصاف نہیں ملا. اسی افتخار چودھری نے پاکستانیوں اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی. لیکن افتخار چودھری جب بحال ہوتا ہے تو وہ اپنے جو جج برتی کرتا ہے ان میں قاضی فیضی سا بھی ہوتا ہے. کسی کو شاید علم نہ ہو، یہ وہ بدبخت آدمی تھا قاضی فیضی سا جو سیدھا ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا. آپ کو شاید میری بات کی سمجھ نہ آئے، یقین نہ آئے کہ ایک جج پہلے دن حلف اٹھاتا ہے اور سیدھا چیف جسٹس کے عہدے پہ بن جاتا ہے. یہ قاضی فیضی سا تھا. اتنی بڑی بےایمانی کی ہے افتخار چودھری نے. اس کے علاوہ موجودہ جو عدلیہ کی چیف ہے عدالت ہائی کورٹ میں عالیہ نیلم، یہ بھی افتخار چودھری کی پروڈکٹ ہے. اس کے علاوہ عامر فاروق جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ والا، یہ بھی انہی کی پروڈکٹ ہے. تو قاضی امین، یہ جو قاضی صاحب آپ بیٹھے ہیں، یہ بھی اسی کی پروڈکٹ ہے. تو جتنا افتخار چودھری نے اس قوم کے ساتھ ظلم کیا ہے کسی نے نہیں کیا. اسی لیے آج منہ چھپاتا پھرتا ہے. اور اس نے ایک سیاسی جماعت بھی بنائی تھی، سوائے اس کے اور اس کی جو بیوی ہے کسی دیگر آدمی نے رکنیت ہی نہیں لی. تو کو پلے کچھ ہو تو نہ. جب من میں جو ہو کفر ہو، جب من میں شیطان بیٹھا ہو تو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے، اور اس کو جو عزت ملی تھی آپ سوچ بھی نہیں. اگر یہ چاہتا تو پاکستان کی عدالتوں کی کایا پلٹ سکتا تھا. لیکن اپنے بیٹے ارسلان کے ساتھ مل کر، ملک ریاض کے ساتھ مل کر انہوں نے صرف پیسے بنائے. پیسے ہائے پیسہ. ان کے کفن کے ساتھ بھی جیب ہوگی جس میں یہ ڈالر ٹھونسیں گے. یہ ہے ان لوگوں کی حالت. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ افتخار چودھری کی بحالی ٹھیک ہے وہ رزلٹ نہ دے سکی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی بہت بڑی ناکامی تھی. اس کے بعد یہ جو 24 فروری کو انتخابات ہوئے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک دفعہ پھر شکست کھا گئے. تمام کے تمام جو رزلٹس ہیں وہ PTI کے فیور میں آئے. یہ الگ بات ہے کہ اس موقع کو بھی PTI نے خود ضائع کیا. اگر 8 فروری کے انتخابات کے بعد 9 فروری کو باہر نکل آتے، یہ حلف نہ اٹھاتے، تو نہ آج عمران خان جیل کے اندر ہوتا. لیکن پھر میں وہیں کہوں گا کہ وہیں کمپرومائز لیڈرشپ. یہی لوگ تھے نا جو آج اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، یہی لوگ ہیں نا. یہی لوگ اگر 9 تاریخ کو نکل آتے، چارج تھی عوام، تو عمران خان بھی باہر ہوتا اور ملک کے حالات بھی ٹھیک ہوتے. تو یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف سے جب انہوں نے 9 فروری کو تحریک کا اعلان نہیں کیا. اور عمران خان نے یہ پوچھا ہے، ارشاد جو بھٹی ہے وہ گواہ ہے، پوچھا کہ کیوں آپ لوگوں نے یہ جو 8 فروری کے الیکشن تھے اس کے نتائج کو تسلیم کیا اور 9 فروری کو آپ نے احتجاج کی کال نہیں کی. تو جواب میں جنید اکبر کہتا ہے جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں تو جو لیڈرشپ تھی انہوں نے یہ کہا کہ حلف اٹھانے اور خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، لہٰذا ہم ان کے پیچھے چل پڑے. تو یہ جو ہم نے آپ کو ہسٹری بتائی ہے پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی شکستوں کی، یہ ثابت کرتی ہے کہ اس دنیا میں ایک اللہ بھی ہے
जो बड़ा पावरफुल है, और वो इतना पावरफुल है कि उसकी अपनी एक हिकमत है और वो बेहतरीन हिकमत अपनाने वाला है। लिहाजा अब फिर 2025 में अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाह रही कि इमरान खान बाहर आए, तो इमरान खान को बाहर लाया जा सकता है। इसकी वाहिद चाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने हाथ में है कि वो कितना बड़ा पावर शो कर सकते हैं। हमने कल के प्रोग्राम में कहा था कि अगर 5 से 10 लाख लोग, कितने, 5 से 10 लाख लोग निकल आते हैं तो इमरान खान अडयाला से बाहर आ सकता है, जेल का दरवाज़ा खुल सकता है। और पीटीआई के लिए ये कोई मसला नहीं है। जिस तरह से सुहेल आफरीदी ने केपी को चार्ज कर दिया है, इससे कबल जितने भी लॉन्ग मार्चेस हुए हैं उसमें जो चार्ज था उनसे ये बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वहाँ पर कंप्रोमाइज़ जो लीडरशिप थी अली अमीन और शेर अफजल मरवत जैसे लोग, ये पहले ही ऐसी जो रंगबाजी शुरू कर देते थे। मसलन कोई जलसा न करना, गाड़ियों को बंदोबस्त न करना, खाने पीने का इंतज़ाम न करना, वर्करों को जिम्मेदारियां न देना। लेकिन अब की बार बिल्कुल ही एक अलग सिचुएशन है। और अब एक और चीज़ से हम आपको आगाह करें, ये जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, इसके ख़तरे को भांपते हुए एक सियासी चाल चली जा रही है। आज दूसरे दिन है पाकिस्तान के मीडिया में, वो ये है कि इमरान खान के साथ डील की जो खबरें हैं वो फैलाई जा रही हैं कि अगर इमरान खान जब पीटीआई कहे तो हम उसको ले आते हैं बनी गाला। ये नून लीग वाले कह रहे हैं, अरे आप लोगों की तो इतनी औकात नहीं है कि आप मुलाकात करवा सको, आपने उसको मुंतकिल के खाक करना है। तो ये एक बात। दूसरा, शेर अफजल मरवत ने कल कहा है कि 26 नवंबर को कत्लेआम होता है, 25 नवंबर को खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डील हो चुकी थी। डिसक्रेडिट करना, यानी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान चाहे तो डील हो सकती है, यानी कि इमरान खान के जो वो नंबर हैं जो इस टाइम अखलाकी तौर पर बहुत ऊपर हैं उसको नीचे किया जा सके। तो इनसे ज़रा पूछो, अगर डील हुई थी तो फिर तुमने क्यों नहीं बताई? हालांकि तुम वो शख्स हो जिसने 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद एक बड़ा ही सुनहरी मौका था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को पैगाम भेजा था कि आओ हम मिलकर हुकूमत बनाते हैं। तो यहीं शेर अफजल मरवत था जिसने टेलीविज़न पर आकर ना सिर्फ इस मंसूबे को एक्सपोज किया बल्कि इसकी तमाम जो डिटेल है वो इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज को बता दी थी। इस बना पर ये जो मंसूबा है अपनी मौत आप मर गया और आज इमरान खान जेल के अंदर है। याद रखिए, किसी भी जो लम्हा है, कोई भी लम्हा है, उसकी एक टाइमिंग होती है, हर चीज़ का एक वक्त होता है। अगर वक्त गुजर जाए और उस फ़ायदे से जो फ़ायदा है उसको इस्तेमाल ना किया जा सके तो फिर प्रॉफिट नुकसान में बदल जाता है। और यहीं इस शख्स ने किया था कि इसने 8 फरवरी को ना सिर्फ एहतजाज नहीं करने दिया बल्कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के मंसूबे को भी इसी शख्स ने रोका था जो आज दर दर के धक्के खा रहा है। क्या कोई सोच सकता था कि इतनी बड़ी एहसान फरामोशी कोई कर सकता है जितनी शेर अफजल मरवत ने की है? तो ये अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला बंदों को एक्सपोज करता है, ज़रूर करता है, क्योंकि ये उसका वादा है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो जो तहरीक इंसाफ है उसके लिए विन विन पोजीशन है। नून लीग बैकफुट पे चली गई है। जो कहते थे कि नून लीग की हुकूमत मजबूत खड़ी है, मरीम नवाज़ और इस्टेब्लिशमेंट के जो राब्ते हैं इंतहाई मजबूत हैं, इनके जो कनेक्शन हैं बहुत जुड़े हुए हैं, तो उनको खबर आ जानी चाहिए कि जब अपने पाँव जलते हैं ना, जब अपने पाँव जलते हैं तो बिल्ली जो है ना अपने बच्चों के ऊपर चढ़ जाती है। ज़रा इनके पाँव जले हैं आज़ाद कश्मीर में तो नून लीग की हुकूमत किधर गई? फेंक दिया ना। इसी तरह आप देखना पंजाब की हुकूमत इंशाअल्लाह अगले महीने, शर्त यह है कि तहरीक इंसाफ अच्छा रोल प्ले कर जाए, अच्छी पॉलिटिक्स खेल जाए, तो मरीम नवाज़ की हुकूमत पंजाब से टाएं फिश। यही बात है ना कि नवाज शरीफ को चुप लगी हुई है। अब आप देखें, शहबाज शरीफ का चेहरा देखा है,
नून लीग का चेहरा देखा है? एक सिंगल कन्वेंशन नहीं बुला सके किसी जगह पर। और अब तो हद ये है कि तमाम के तमाम लोग जो हैं जाती उम्रा के बैंकर्स में चले गए हैं, छुप गए हैं। एक मैं आपके साथ ख़बर शेयर करूं, ये जो CCD कहती है कि जो पंजाब है इसमें असली की नुमाइश नहीं होगी, तो इसके पीछे असल महरक क्या है? इसके पीछे असल महरक ये है कि सीरियस किस्म की रिपोर्ट्स हैं कि मरीम नवाज़ की जान को ख़तरा है। तो क्यों ना अवाम में बल्ले बल्ले भी हो जाएगी। लिहाजा असला जो कल्चर है इसको भी ख़त्म कर लिया जाए, और ना होगा असला और ना करेगा कोई हमला। अल्लाह ताला हर किसी को अपनी अमान में रखे। और ये जो अक्ल है ना, इसको भी ज़रा इंसान को वुसअत दे कि इस तरह के जो हरकतें हैं इससे कभी मामला तय नहीं होते। और CCD कहती है कि जिनकी दुश्मनियाँ हैं वो सुलह कर लें। क्या बात है! वाहिद पाकिस्तान है और उसका सूबा पंजाब है जिसमें पुलिस ये नहीं कह रही कि जिन लोगों के कत्ल हुए हैं हम उनके साथ खड़े हैं और उनको इंसाफ लेके देते हैं। तो कहते हैं कि आप असला फेंक दें, सुलह कर लें या दुबई चले जाएं। क्या बात है! कोई इंसाफ नहीं है, कोई इंसाफ का सिस्टम नहीं है। तो ये पाकिस्तान की बर्बादी की दास्तान रकम की जा रही है। वो कोई मुल्क होता है जिसमें पुलिस का डर की वजह से मामलात चलाए जाएं? ना, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की तरह मामलात को चलाइए ना, इंसाफ से। लेकिन इंसाफ कौन करे? इंसाफ करें तो पहले इनके अपने हाथ काटने पड़ने हैं। वो लोग इंसाफ क्या जाने जिन्होंने रात को डाका मार के इतनी बड़ी जो हुकूमत है उस पर कब्ज़ा कर लिया है, और किसके साथ मिलके वो बच्चा जानता है। मुझे तो मौलवियों के उस गिरोह पर, उनके ईमान पर शक गुजरता है जो हर रोज़ मिंबर रसूल पर बैठकर ये हदीस सुनाते हैं कि जिसने एक मुसलमान का नाहक माल खाया वो क़यामत के दिन दोज़ख में जाएगा। तो फिर हम उनसे पूछते हैं कि जब किसी का इक़्तिदार, लाफुल इक़्तिदार इन्होंने छीन के कब्ज़ा किया हुआ है, तो क्या ये दूसरे का हक मारने के बराबर नहीं है? इस पे खामोश हो जाते हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। सारी की सारी जो आयतें हैं और हदीसें हैं ये सिर्फ़ अपने मुखालफों के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं। तो आखिर में हम ये सिर्फ कहना आपको चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ जिस कदर उठ रही है, इसकी उठान को बरकरार रखना इनकी पहली ज़िम्मेदारी है। हालात को पुरअमन रखना दूसरी ज़िम्मेदारी है। अपने मकसद के ऊपर फोकस रहना इनकी तीसरी ज़िम्मेदारी है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई बहुत बड़ा तसादम ना हो, क्योंकि जो तसादम है ये मुल्क को कमज़ोर करता है। और सियासत इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि उसको बर्दाश्त करना, उसको कवर करना ना सिर्फ मज़ा आता है बल्कि पाकिस्तान की बुनियादें या किसी भी मुल्क की बुनियादें भी मजबूत होती हैं। अपनी दुआओं में याद रखिए, इमरान खान बहर आने वाला है, PTI बिल्कुल ऊपर चली गई है। तो सलामती हो आप पर। हमें फ़ीडबैक से आगाह कीजिए। आपका फ़ीडबैक हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। इससे हम अपनी इस्लाह भी करते हैं और आपके इल्म से फ़ायदा भी उठाते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।